पूरा आ रहा है मेयर मेळपाक आयिल्ले पण मिटिंगय जावंक ना सो आतां कितें फुडली ना म्हाका तुमी आतां इतलो वगत वेट केलो तुमच्यांनी आतां 2 वरां 3 वरां रावले तुमी सो ओके बट तुमी कसिनीचे हेका लागून येयल्ले न्हू मिटिंगेक फुडें कशें कितें मुखार कितें फुडें हाजे मुखार डिसिजन कितें मेळ्ळें आमी आडोवपाकूच रावतले म्हूण काजिनो काडी पर्यान आनी दुसरो ना घालपाक आमी झगडत रावतले मॅडम आता एक पॉईंट झालं तो एक एसनो शिफ्ट करून दुसरं हाडलेला होता एक शिफ्ट केलं त्यांच्यानी मोदी हाडली सायडीन मोदी हाडलो सायडीन हाडलो आता ताका रिप्लेसमेंट येता दिसता आमी काडूंक लायता न्ही ताका आमी मागता न्ही आमच्यान कितें करूं येता नाल्यार आतां कोण हांगा सोद वचूंक ओडून दुसरे कडेन वचपी आमी हांव कोण आमचे कडेन आसा तितले सक्त आमी ओडुया हाडा तुमी हें बोरी दोरयो राजू भुरगे मेळून तुमी सगळे येवं नकत राजू घालात आनी ओडून उडयात जालें कोण खबर पणजेकार लोक हां तुमी तांकां मालकांक घेतात मरे म्हणून ते जाय ते करतात समजलें की ना मालक तुमी गोंयचे हें तुमी विसरतात तुज्या घरान जर कोणें कितेंय केल्लें जाल्यार तूं कितें करतलो हाल्लो तेंच तुवें गोंया खातीर करूंक जाय मॅडम फुडें मॅडम. तुमी सीएमा कडेन उलोवप करतले हेजें फुडें तुमी सीएमा कडेन बीन उलयतले आयज तुमी मेयराक मेळपाक येयल्ले फुडें सीएमा कडेन उलयतले म्हाका फुडलें मूख कितें करपाक म्हाका चिंतूंकूच जायना हांव फाल्यांचें हांव आयचें आनी म्हाका खबर ना कितें जातलें फुडें कित्याक चिंतू हांव आयज तुमकां मेयर मेळपाक येवं ना कितें म्हणूंक जाय ताच्या प्रमाणे आमी करतले परत तुमी सीएमा मेळपाक येतली मेयर आमी कांयच असो विचार करूंक ना न्ही ते सगळे ग्रूप आसा ती करतली न्ही सगळे तांचे बरोबर हांव आसा तुमी पणजेकारां वांगडा आसा पणजे रावंक पणजेकारां वांगडा तुमी आसा अपोज करपाक हय तर हांव गोंयकारां बरोबर आसा कित्याक पणजेकारांक ते सगळें गोंय म्हाका लागता वाल्मिकी तिका मातशी बसून ना, ना, बसून येवना, बसून येवना. ओके We'll need 5 more minutes, ma'am. So that's why I was requesting if you can say. I'll just address it and I'll drop you. तुम्ही आता सगळे फोटे काडटात न्ही सगळे आणि तुम्ही कितें केलां गोंया खातीर बस हे मातशे सगळे फाटी प्लीज आमी कितें घडटलें दाखयता न्हू नोकऱ्यो करतात हांव विचारता आता येवं उलयना तुम्ही मेळ्ळा म्हणून तुमचे कडेन उलयता तुम्ही कितें करतात गोंया खातीर आमी काम इश्यू हायलायट करता आमी आ लोकांनी कितें केलां तें सांगता मरे वाल्मिकी असं अरे हे ढोल वाजवल्ले भाशेन मरे मेळपाक येता म्हणून मेयराक सांगलें हे पळय, ढोल वाजवल्ले भाशेन मरे ढोल कोणतलो वेगळो हा आणि तुम्ही फक्त बोडयतात कशें कशें तुमकां गोंय लागना काय तुम्ही गोंयकार न्ही हा? They're supporting us, ma'am. उनका support करता है. But our voice, which the government and the CCP is trying to suppress, they're sending to all Goans. आम्ही सुद्धा आवाज केला ना तर तुम्ही आवाज करू नये समजले मॅडमच्या मागच्या तुम्ही तुमच्या हातान हा सोडले आम्ही सुद्धा आवाज केलो ना जाल्यार तुम्ही पेपर म्हणटा पळय ते न्यूज दिवपाक न्ही व्ह्यूज दिवपाक लोकांची मनां तुम्ही तयार करूंक जाय आनी जेन्ना पणजेकार सगळी समजी काय तुम्ही लोकांक दिवंक जाय ती वाचून तांचे नदर वेगळी जावंक जाय तुम्ही जाणा आज 11 वरांचेर हांगा CCPन एक कावन्सिलर मिटींग आशिल्ली हे आमकां 9 तारखेक तुमच्या समोरूच मेयर बाब रोहित मोन्सेरातान सांगिल्लें की CCPची मिटींग आसा तुम्ही तेन्ना थंय येयात आनी आमी वी वील पास अ रेजोल्युशन अगेन्स्ट द कॅसिनोज जो आमचो डिमांड आशिल्लो आज आमी सगळे हांगा आयली आमी तो रेजोल्युशन सुद्दां हाडून दिलो तांकां दिवपाचें आमचो प्लॅन आशिल्लो की वॉट रेजोल्युशन शूड बी पास सो वायट दिसता की आज हांगा मेयर येवना कोण कावन्सिलर येवना आनी आमकां कमिशनरान सांगलें की आज कसली मिटींग नाशिल्लीच म्हणून सो आमकां कित्याक फटयलें मेयरान इट इज व्हेरी सॅड यू सो मेनी सिनियर सिटीजन्स सो मेनी पीपल सगळ्यांनी आमचें काम सोडून सगळे हांगा आयिल्ले मेयराक मेळपाक कितें तरी बरें जातलें म्हणून पूण वयल्यान मिटिंगूय जाली ना आनी आमच्या थोड्या लोकांक इन्क्लुडींग माय सेल्फ आमकां उखलून
भायर काडले. सो आमकां एकूच विचारूंक जाय, अशें CCP आनी मेयर कित्याक करता? इट इज अ व्हेरी बीग इशू फॉर द पीपल ऑफ पेंजीम. हो इशू डिस्कस जावंक जाय काय नाका? जेन्ना तूं सांगता की आमी नवे कॅसिनो हाडिना, आमी फक्त त्याच लायसन्साचेर बोट चेंज करता, पूण जेन्ना बोट जी चेंज करता ती जी बोट चेंज जाता ताच्या पेक्षा 6 पटीन व्हडली बोट आसा. When the old vessel is only of 390 people's capacity, and you're saying that you're just changing that boat with another boat on the same license, but the new boat is of more than 2,000 people's capacity. This is a lie. You are fooling the people. You are lying to the people. Because तुम्ही जेन्ना ट्रेड लायसन्स दिता, आमी जेन्ना ट्रेड लायसन्स घेता हांगा पणजे, आमची ऑफिसां आसा, आमचे धंदे आसा, यू आस्क अस टू गिव अ प्लॅन ऑफ द प्रिमायसीस, कितली एरिया आसा, कितले लोक काम करता, सगळे तुम्ही स्पेसिफिकेशन आमचे कडल्यान मागता, एंड ऑन दॅट बेसीस यू चार्ज अस फीज एंड यू गिव द परमिशन. जेन्ना हे 390 लोकांची लायसन्स घेता आनी मागीर 2000 लोकांची बोट हाडूंक सोदता, तेन्ना तुमी कशें अलाव करता? दॅट लायसन्स इज नो लॉंगर वॅलीड न्ही. हो आमचो एक सिंपल डिमांड आशिल्लो इन दॅट रेझोल्युशन, दॅट द टर्म्स एंड कंडिशन्स ऑफ द ट्रेड लायसन्स दॅट इज इन द पावर. तरीच तुम्ही मेयर पळयतालो, तुम्ही म्हळें की आपले कडेन कांयच पावर ना. यू हॅव द पावर टू इश्यू अ ट्रेड लायसन्स न्ही. एटलीस्ट यूज दॅट पावर टू स्टॉप दीस मॉकरी. You cannot change one casino and bring another casino which is 6 times the size of that casino. This is nonsense. This is a mockery of our law. This is a mockery of democracy. So आमकां कांयच विचारना, कित्याक आमकां सोंसचें पडटा. You don't stay in Panjim, Mr. Mayor. You live in Taligaon in your mahal. We have to face the traffic issues. We have to face the parking issues. We have to face the rising crime. We have to face all the problems. So आमकां हे casino असले नाका पणजेन. We are repeating our demand. आमी आतां वी हॅव जस्ट इन्वर्टेड अनदर लेटर. ताका सांगलें की आमी आयिल्ले तुवें सांगिल्ल्या भशेन. वी वील नॉट स्टॉप अंटील दीस रेझोल्युशन इज पास्ड बाय द CCP. वी हॅव आस्क्ड हिम टू गिव अस अनदर टायम एंड डेट, आनी आमी ताका कॉपी दिला ऑफ वॉट इज द रेझोल्युशन दॅट इज टू बी पास्ड. वाल्मिकी आजची meeting- Passed and implemented, not only passed. Yes. Passed and वाल्मिकी implemented. आयज एक कॅसिनो जो भितून आशिल्लो पळय तो भायर धडे घालून गेल्लो पणजे, सो तेजेर कितें म्हणपाचें? हांव तेच सांगता, द रिजन दीस प्रोटेस्ट हॅज कम बिकॉज जी कॅसिनो ते हाडपाक सोदता ती येदी व्हडली, 112 meters long and 27 meters high. 27 meters high म्हळ्यार 9 मजल्याची बिल्डिंग. This casino is bigger than most of the buildings in the city of Panjim. आणि ही कॅसिनो न्हंयेन जागो ना ताका, त्या खातीर एक बोट तांणी काडून व्हेल्या, वीच दे आर सेयिंग दे रिप्लेसिंग, आनी दुसरी बोट जी आशिल्ली मार्केटा कडेन ती शिफ्ट करची पडली, ती पोस्ट ऑफिसा कडेन हाडल्या. सो दीस बोट इज सो ह्यूज, देर इज नो प्लेस वेर ऑल द कॅसिनोज आर पार्क्ड. तेच आमी सांगपाचो प्रयत्न करता. It is disproportionately bigger than what all the other casinos are. आणि जेन्ना येतली, आनी हांव मागता की केन्नाच येवची ना, लोकांक खरें प्रत्यक्ष पळोवपाक मेळटलें की कितें हांगा व्हडलो एक मॉकरी जाला तो. This is a complete mockery when you are saying that we are not bringing new casinos, but you bring a casino that is 6 times the casino that you are replacing. So what's point तुमकां सांगता की येदो व्हडलो कॅसिनो हाडपाचो प्रयत्न जाता की तांकां आसा ते कॅसिनो तुमकां सायडीक काडून दवरचे पडल्या. इमॅजिन द इम्पॅक्ट ऑफ दीस स्ट्रक्चर इन द रिवर. म्हादयचें कितें जातलें, वॉट इज हॅपनिंग टू द रिवर मांडोवी, म्हणजे फूल ताजी फ्लो चेंज जातली, ऑल द हायड्रॉलीक कॅरेक्टर. हांव सिव्हिल इंजिनियर, हांव खूब हाजेर उलोवंक शकता, पूण दिस इज द लुकआउट ऑफ द वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंट ऑफ द कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स. वॉट आर द इम्पॅक्ट ऑफ सच अ स्ट्रक्चर इन द मिडल ऑफ द रिवर, वय ताणें सगळें पळोवंक जाय. सो वी आर नॉट प्रोटेस्टिंग दीस फॉर एनी फ्लिम्झी रिजन्स की आमकां बाबा त्रास जाता म्हणून. दीस इज अ इशू फॉर ऑल ऑफ पेंजीम एंड ऑल ऑफ गोवा एक्चुअली. आनी स्पेशली आज जशें ते आमचे कडेन वागले, This is a issue of democracy. हांगा पणजेन ग्रामसभा ना, आमी खंय वचपाचें? The only elected body, the local body that is elected by the people of Panjim is the CCP न्ही. सो आमी इतलेंच सांगिल्लें की आमकां हांगा येवन तुमी आमच्या फुडें हो रेझोल्युशन पास करा. दॅट इज ऑल वी हॅड रिक्वेस्टेड. They have violated our democratic right. Citizens have a right to represent to the elected representative. And we are here because we were told there was a meeting at 11 o'clock. We have and citizens can observe what is happening at the council meeting. So we had come with our resolution. All the citizens came. I mean, representative of people of Panjim, including Ma'am Libya Lobo, who's a senior most freedom fighter, Padma Shri.
We are waiting here, and then 11 o'clock we went to the conference room. Before that, there are so many police. Police for what? We have come for a meeting. So, first only they were intimidating the citizens who have come. Now, once we enter the hall, we didn't see the councillors sitting. We saw some other people, and we were wondering where are the councillors. So we were sitting on the periphery and waiting for the mayor. Now, nobody informed us that there is another meeting which is happening, that the council meeting is not happening, and then the police tells us that the council meeting is not happening. Now, do we take information from the police that the meeting is not happening? If the meeting was not scheduled, then the mayor should have informed us. We have inverted a letter. There are 3 signatories on the letter. Anyone could have been informed to say that the council meeting is not called and when it will be called. Calling us here, and we are here wasting our time, and then the police comes in and they just pick up people. Now, the mayor has not told us the meeting is cancelled. He has called us, but what right the police has to evict people from the conference hall? So, that is violation of the democratic rights of the citizen. So, we waited. I sent a message to the mayor saying that please let us know whether the meeting is happening or not, or when is it happening. Senior citizens are waiting. I have not got any response. So we waited till 1 o'clock, and we decided to hand over the resolution, invert the resolution since the mayor has not come. But we would like to put on record our protest or violation of our democratic rights to attend a meeting. In the hall, the police cannot come. एक सांग पद्मश्री सारखी मॅडम तिका हांगा हाडून रावचें पडटा मेयर एक मेळना चांगला म्हणजे कितें हांव शी इज स्पोकन फॉर हरसेल्फ हांव तेच्या समोर तिच्या बद्दल कशें उलोवंक शकता शी इज ऑलरेडी स्पोकन फॉर हरसेल्फ आय एम नोबडी टू स्पीक ऑन Yes, we are seeking an appointment. एकच मिनिट ज्या पद्दतीन गांवचे विलेजर्सान प्रोटेस्ट करतात तशे पणजेचे कित्याक लोक थोडेच सामके भायर सरना ना डेफिनेटली सरतात न्ही पळय आमी पयल्या मिटिंगेक 5-6 जाणांनी डेलिगेशन म्हणून गेल्ले आता ईच सक्सेसीव मिटींग तुमी पळयला काल कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स आज CCP चड लोक येत रावल्या हो इशू सगळ्यांक आतां टच जाल्लो आसा कित्याक सगळेच सफर करता ह्या इशून आनी आमी